ଭାଇ ଗତକାଲି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡିର ଯେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ଦୁଇଟି ଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ମେୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ପରୋକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି କେବେ ଆସିନଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲୁ ଗତକାଲି ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଏକ ସୌଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ डिसाइड करेंगे। यदि जरूरी पड़े तो निश्चय आम राजनीति को ओह्लैबू। आबे राजनीति मत जहाँ लगुच युववर्ग मैंने आसवा दरकार जरूरी पड़ला राजनीति रे। तो देखा जदि भविष्य लगे राजनीति को ओह्लैबार अच्छी निश्चय आम ओह्लैबू। देखो विजु जनता दल दीर्घ 25 वर्ष क्षमता रहा प्रथम करेंगे विरोध दल भूमिका लिभाऊे और लोक सेवा करेंगे डिम डिम नागरा पिटुचे। ए समय दल दुर्दिन समय ଆପଣ ମାନେ ସଚ୍ଚା ସିପାହୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ନା ରାଜନୀତିରେ ପଦପଦବୀ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିରେ ପଦପଦବୀ ଲୋଭ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରୁ ବିଜେଡିରେ ଜଏନ୍ କରି ଆମେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ବିଜେଡିକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ଖାଲି ବିଜେଡିକୁ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିସିସନ୍ ଆମେ ସହଯୋଗ ବି କରିଛୁ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଜଏନ୍ କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାରେ ଅଛୁ। कोर्ट ना कोटी बीजेडी बहुत किसी जिनस राज्य करिछि। दीर्घ 25 वर्ष भीतर बहुत किसी कर त्रुटि रही सरकारी लेवल त्रुटि भी रही, किंतु आमर आशा और विश्वास से सब जिन पुणी माने ठीक से सब जिन वर्तमान सरकार जो मैंने अच्छा जो जो कम गुड़ा रही जाए पुणी ठीक से हो आशा रखुँ। जेहेतु आपनक परिवार जने वर्तमान पदपदवी आपण लोकन पाखु जाई पहुंचवा लोकन को सेवा जोगाई दवा केते चैलेंजिंग रही? चैलेंजिंग लॉन्ग टर्म चैलेंजिंग रही जाए। आम चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करने एक्सेप्ट भी करूँ। बहुत सारा चैलेंज माने विगत दिन में आसी भी आसूँ आगू मत रमें सबू चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ, फेस भी करूँ और लोक सांगे भी अच्छू, लोक सांगे ही रही। आज्ञा आप सामाजिक जीवन में समाज सेवा विभिन्न समय वृक्षरोपण हो रक्तदान सेवा शिविर हो कि सड़क सचेतनता कार्य हो, ये राजनीतिक आशा द्वारा से प्रभावित हेनी जो समाज सेवा? नहीं, समाज सेवा के प्रभावित हो ना मुझे भावुनी कहीं राजनीति ही गोटे समाज सेवा। तो गोटे प्लाटफर्म से जो आप आसिक समाज सेवा करेंगे अधिक करेंगे। तो मो मत मत लगुनि राजनीति को जदि भविष्य में आसूची कि जदि जरूरी पड़ुची लोक मैंने जनसाधारण मैंने चाहिए माने राजनीति आसे तो समाज सेवा के अफेक्ट हेनी कि समाज सेवा को साइड करी जो टिपिकल राजनीति के पारनि मो द्वारा। तो से मोर एक्सपेक्टेशन मो निज ठूँ अच्छी। मो सराउंडिंग मो प्रशंसक मैंने कि मोर बंधुगण जो मैंने भी अच्छा मो सांगे आज जाए अच्छा से सहयोग ही आगे बढ़ी।